Il poussi la fin, Yibero, poussi la barque, Yilme, Yamfan, Singete, Savan TV télévision à auto la Kelleré, Savan FM radio 1, il poussi la barque, Yesa, Tiba les Luna, il poulme la méthode Nandira, Sandet Guamalo, Nkane, Panisanga, la Nisanga, Tiba les ton Nandira pour loin, Renti, Zivning Indikundorova, Pata, Waluna, Zibaye. Ya CDP Tor, Soba, la Tortilwa, Benena Manatien, le Bilfou, CDP à partir de 1996, Burkina Faso, Kana, Yumpisi, la Nance, la Otone, la Wakat Kanga Handa, Yeti, Nambobo, Mbe, et Naboda, Yit CDP, Yabel, la Vinci, Yaniyang Bala, Yuran, président Blaise Compaoré, 1991, et Lentia ODPMT, Obi, Naboda, la 1998, il y a CDP, au bord CDP à Yuringa, 2005 Yotone, 2010 Yotone, 2015 à Nantawati à Wiwale, Lentibambe Côte d'Ivoire, Patron Romboye, Yaidi Komboiro, un Yaki Yamenambo, CDP Yuringa, la Chalibu Korba, Berbera, Yelam Tupatien Nari, Bale Yelenda Zinsuka, Ti Yisabab, Ti of Lac of Seba Wotone. Mikam Timosan, of Ratiendame, Nepkien revient à Tienda Wotone, Ti Président Blair Comportant Lacan. CDP Ningini Mbebeni, Wanebe Premier Ministre Damba, Yassida Premier Ministre Soufou Drogo, Bambe Wenam Nenge, et Arokma Christian Kabore, Bampale CDP on avait Tengator Saburuna, la Nevata Bebe, ne cadre désiré au Drogo, Palebe CDP au Port Yelavia Naboda, la Nevata Me, Ndatwin Kinsuka, Tora Samti CDP on ya Bamba, Nanlik Otone, Yawa Paramanga et Nession Li, et le Paumtibam Nambomi, Yawa. Teti Zongo, il pas tibam nambomi. Yawa Luc Adolphe Tiao, il pas tibam nambomi. Et président de l'Assemblée nationale Kourkoudame, qui est à CDP, il pas tibam nambo CDP Yoring, Yawa Bonisan Arsène, Mélégué Traoré, Sungalo Apollinaire Ouattara, Balet Patension Ralokma Christian Kabore, Narbene. Waya Edi Komboiro, il y a parti au Tol Soba, l'Avignat Tom Nambo Nama, CDP Yoring, à Elingin et Nepkenri. Si ton nan dire ou nan bang, si ngam ti wanti waya wotone. Il dit qu'on me et mimi obtourne expert comptable touma. Ratin était ligue de guerre là, mon ti toum nord pour bi ligue de zambi choma zambrazindi au karma français au wa Burkina Faso 1993 et 1999 la machine to pack over cabinet d'expertise comptable to bonti café ka ti neba na yo lombangba neba le mbangobla. Et quand nous bêta zakon à l'université au retour à 45 bene oblebo mbangobla ballon à bilfou balé voisin asfayin ngmengeze ma yuma wana oblebo mibla watum ne tori wusro la politique on avait l'amti ya ni sanga ton mi buninga obi député et 2012 ou attend 2014 politique on avant tum bêta internam ya CDP tor soba ya wotone. Monsieur le Président dit qu'on bureau, il va en haut pour si la Ibero. Il baraka et hinza qu'on va gamaro, et nous n'avons ti sosraya wusro, nimbu ida mina watala sore, émission en ta pusoka, bamina au beau la tondo. Si yam lui c'est ti banle, bamme, au vrai gunda yamena sur riel wusro, on a ton rombo la tondo, piso pour la ouais, pisi la yibu, pistan la ouais, pistan la ouais. 79 22 39 39 Goulhi Choma Wakata Saota Bibole. Et dans ce sayel Wusro, la Nande Ngoma Rasma Yiban et Kibe Hembe Burkina Faso Kane, Balener Ha Sekobrata Burkina Faso Zan, Kwekabe Mpatien Luki, Fadan Gourum Zame, Oborim Pale, Zol, Nama Zugu, Obe Nayura, la Sa Majesté Utamba, Ratin Nendinga, Ntigim Zama. La mikameti bamna ma rire pori neda tomen libran nabe ni yete ya bamba la nama tourne la nama serne obiura ya Mohamed Chombiano neba gomdam ti rayit tenewa tento brik bamme nzolo nama zukti wali wana nam sayibu. Ah, monsieur le président dit kombo yamande binamu ati otomane na mana wana. Ton nanding pousse yambarka nyam présenta tonno le yam pato san awu ambe rapto de politique san aye pa mbe torba le mitumo ton la singa be politique tetetania karambiga
Oui, ton lycée technique, UT de Ouagadougou, Banik, Français, ton ndaya, CR, Torsoba. Comité révolutionnaire. Voilà. Torsoba. Torsoba. Ton wambanga, wakatanta, quelle ambition, et démocratie au Watame, la qui tourna, Koronga tourne de Basset Koronga, la Libongo, Watum, Burkina Faso. Elle là, ton la café quand on passé en 99, il y a 2014, 94 là, c'est. Ah, en 1994. Wakat Kangme, la ton sing Koronga, ton Kalma Kalmi Beda, Yum Pisi. Ton ça 2014. Et autre la sida. La Yam Sokamam Sokola. Nan posi la baraka. Zuluesa. Voilà, Yam Sombol, ton Duna Naoka, ton Beka, je n'ai kaye. Sokro yamandata soke ton wana lukame awo ton pan lukamba ne kukus ton nan goba yam direct awo le asira yam sokaton ti fadahma roto to nyak na ptiki ki so bebe o ton han do mik nam ya woto bala mo nam ya woto ki skon tun zindi la ton bon da wonna ma pang soba to tikubnugo fada tingonga bon se diabrama to lebe to zebetaba na biya yemri na komo be to zebetaba mo tigil fada ramma yela na pala yola tigu ya woto untamba tigin da zama tigmi zama wana kopang tu tigmi zama papa mami malaka zebetaba ti tinga kintore ton poso wen la woto le lo pour de nemti a sur la han watan Burkina Faso sur on n'a pas wene yu matabi et neba wusko zwe memba habza se zwe memba puto et yem que ça pour un namana on ti sur isoma si never couleur millions zumba habzanse ha ya zulene ton bala depuis 2015 2016 ton yi la bala dala yam puki ni soma bala ni weza watun on ton ne ban koda von bébé dala yam bo von bien ya tia CDP la mon kong namla ndat namla watun kuda rama yiba pale go wai kale to ngo mo rama yiba bahayin fas bammi balti paiside ya bon ton Burkina Faso ni buida labra 15 wewo bala brega nama patun nama zambi fo san zabad neneda fo do ambanga buyin ta zabra vole fo san zabad neneda patun nyakan tosi zabra singa woto la woto faut pas tu pas zabra sai faut ça sok président Roch Christian Kabore be premier ministre du gouvernement yelam ti bon ti bide sa watun ton ting faut pas tu le foi au pas ves là ta mi ves là pas ni bandat ti la ming sai aba pas d'autre ouais aïe faut ça ndat yilla saya faut dombo yilla souri faut ça et tout à la soda asbala tu es venu de moi tu faut yik bal ti am ti on moyen il a pas sur table ton date une petite diplomatie on ya soma faut ça zabanida ti zabra passati faut ça antar yaman dat manali faut tu bon ni dan tume tu petit sokba yelam ti boy ya bon ti yam tondo yam han to bang ni vora yam tu mbo sori ta yasi la guerre que bouro balwa vui ma pa bouro balwa yam bébé ya yam kanga la gouvernement patali ti human nous on lo be pas verde ti ton pa nyabal sumuri lem taraka c'était tout net au nanti selon yes obton sa yamba est-ce que Roch Christian Kabore binama zuga yimi yela mi tout man nepto to soké ayo a samba to se dans la pamano yele la tinga yeti
Tinga would be sa nasa. I'm killing Kilra Wamakoi, East Tano. Est to temps ouest. Nord au sud. Bayi foi pandik bami. Il a rock marqué à Tabori. Il board nama. Sans voting. Ton tient pampa mieli. Son voting. Janvier bala. Inde nama ramora. La house is sing. Tia bibim bim. Lunno. Ton patrouille était ton so Sahel. Ton patrouille était ton so région du Nord. Faye. Ton patrouille était ton so région est à Faye. Ton patrouille était ton so beaucoup de monde à Faye. Centre Nord américain. N'ayam data boy. Inzi to kodi dimbuido. Nebanta ko ni abonko. Yer ko ni. Lunno. Nebanta tous ko ni. La hambasab zakse, mbasab parba, mbasab kwamba. Zwe mbordo benga. Mbeton tingon. Nebe yir ne tous kwabra. Zwe yimba Burkina Faso. Tiam ziya tiya inaba. Nabla niba, nib la naba. Wa imam sokra. La nyam et sunra ne va pas dans ton il la mam yetawa. Nyam san dik namon patar vision, na sa damo eti vision. Ya dimana ne tondo. Saya sida would be sa nasa fa ton zimi ya bad bala ton bo wona ma ya yella libasi le ampa ye de wane ba uso hampa ton ko e riba pana o seketi wa yakum ya sido ri men ayi ko mo ton men yi ka kenga to yes ni buida nyasko ton nyaka kongusa yam kenga ton kenga kongus to ko muila ribo jisa tabne ton mi modogam ezela mahambe beno ton koton yuringa CDP yuringa ton ko libo le ni bano ni sal para tuotoyi ni sal ratame ntume kara tulo zanzaka ton gouvernement hampa wumi vore ya yila ton suna wa sama tiba covid me wa chi wa to kalito wa ito ton yelia hampa tu bob signamo bilwa covid zugmo sa ti zame minsi ninge takiwa tumiele ele ya gohnera noresa okenga lihlama ya mwema sule kenga mboti FIB wa zaken la mikamti obterrain nyentaba onko suguri na yiti owumta more tiba les uloyer kensoka zema rahma wana ministre mi danginu goma me ti wa gomu po lihlama obela mti covid-19 vraiment mikti puka mihir pora ya mwemba to dam nan tok ziba yam ta so ne yel kanga mbela bia ad gouvernement ya ko siyama pamiyami aba obre zatin yu wa yamede ya na man chete zipat doa ba fa yam hampa pidi to feto wa chengbe kosna kosiyam ya fi kenganti kosiyam nyam patu ngum l'islam ba woto yam patu ngum wontiba kristniema protestantisme woto nyam ya ne pampidi ka genzu kin roga nyam wubi yamba nyam sinya ki mizira nyam da don nya kaniba to kin sul ti saltaba ti ne ba situ la ni kabe bam zirin beda hanwa ki covid-19 wakat nyam gumam ya zirin bedo ya tpayeti baga kabe baga be la bam sen ya won yare ya wusko lela ni buida han paletin ti barabe ma sina barabe makrwa on torti passer ya bo nyam deuxième vice-présidente la nkaila on a Marie Rose on a Martin ni to gan to bieti ya covid-19 ti bam chenga bzakon ti nyab sida ti la malam pek zata la sida yete pawai nyam na minili ya gouvernement tore on pas to chen assemblée nationale to zi ngom goka kanga ngom nimbui da tore meti ya pasidi nyebo yeti ba mwa me wi aksida ba lo wataki to bo yidik ba mi yeti buro yeti ali ba wo mi on sa ma mi wo ayed ba wo mi ko la ne ba mi ngoma me pa yela yu konsamenti pasida ne yi ngome ndato ngayambia at banga pang pa woto wosoye
baaga yaa a tõe longa me la b yeelame neb koabg pʋgẽ leb n na n dɩk baaga la pa bẽ ye bala tõnd yaa sɩd baaga la woto baaga sãn na n tũ na n paam pãnga yaa fo sẽn da tar bãase wa bãasã taaba n yetɩ maladie infectieuse rãmba tɩ noad be fo pʋgẽ wã yaa rela tũuda n sãam fo dẽnda pa kẽnkẽ nebã fãa ye ka kẽnkẽ ne nebã fãa ye leb n tõe n tara la pa bẽeda ye la b tõe n longa neda yaa rela b yetɩ b ning kas ne wã bɩ maskã la yãmb sã bãasã n wa tɩ yãmb yaa ra bɛɛmba zoe yagd zĩre n pa togsd sɩde wakat na n wa zĩndi tɩ nin-buɩɩda pa le tɩ yãmb ye yãmb n gomda fãa baa yaa sɩda pa na n tũ yãmb bala pa le tɩ yẽ yel-kãng zug la tõnd be wa be yel-kãng zug la tõnd be wa yaa re la tõnd sefop rãmb n dar yeng n togs pipi wã da zeeri baagã ne rabeem ye yãmb yaa tẽng naab rãmba yãmb n doa n dɩk courage n dɩk naamã la b togs sɩda la yãmb n wʋm tɩ oms na n kõ tõnd tẽngã ligdã tɩ b ges baagã yella la yãmb n zoe n bõn neb n yee tɩ f n ki wã yaa tõnd pa tar yẽ soaba ka mpp kaaf la yãmb la yãmb bas tɩ bãmb gome tɩ b togs sɩda ad yaa yama rãmba yama rãmb n togsda mam pa wakãnna m yeela yãmb tɩ na n togsa yãmb sɩda tɩ yãmb bõn neb n soe da bẽed bãasa taaba n yee tɩ yaa covid-19 n kʋba n mũ ligdã zoe ye tɩ bãmb na n pʋɩ ligdã ligdã sã n wa bãmb na n yãka milliard koabg la pisopoe la a yopoe tɩ l'hôtel se tɩ b gãe tɩ tõnd yeelb sefop pa pʋgẽ tõnd pa sak ye réseau sociaux rãmb zugu t'a widg os rãmb ye tɩ pa sak ye tɩ b yẽrg n le poorẽ l'hôtel loeelame neb sẽn data tɩ ligd wa tɩ bãmb de togd n kõ benga yãmb yeele pa mam togse yãmb tar kasete pa kasete me ma pa mam togse la pa yetɩ pa wɩdg wã b sã n soke tõnd na n wilga moa la b le pooro wa la neb sãn ga yɩkar wã pa li wã bala mam gesa clinica yembre waoodgo clinica yembre m sok b yaa pa li wã sẽn sɩnga yaa janvier wã na n tɩ tã marsã yãmb paama nebã wãna b yetɩ neb tous piig la a yopoe tous piig la a yopoe la nebã wãn la b yãmb wa maana testa n na n ges b tara pa li wã tɩ b yetɩ daa neb tous piig la a yiibu yaa wãna yãmb sãn dɩk mak ne covid yaa wãna la tɩ wẽnnaam tɩ zãra taaba ba bɛd n ket n beka yãmb doa n dɩka baagã ne sũuri n baoog sora bala yãmb yaa tẽng naab rãmba la yãmb sãn dɩk baagã na n lebg wa na liib nebã n dee ligd n sui tõnd cdp rãmb pa sak d wʋma gomdã d sẽn na n kẽng zĩig ning n tɩ baas ne rasmã yiibã koeesã n be tẽngã pʋgẽ wã yaa korengã n yet na n sɩnga rũnã na n sɩnga beoogo na n sɩnga rayɩta tɩ ket n yaa sɩ pa sɩngda yãmb tara a tɩɩmbe mam yeela yãmb tɩ bãmba pa tar organisation ye bãmb zoe yiime yetɩ korengã na n sɩngame yaool n yetɩ b sãn karen-biisã sã n na n wa b na n maana masg rãmba yãmb pa maan masg rãmb mansã ye wud wʋn tʋg yẽ bõn t'a yaa dãmbã n yetɩ b sẽn masg rãmba yãmb pa mi karen-biisã yaa sõorã wãna mi sõora beelame tɩ yaa million yoobe karen-biisã ne karen-saam dãmbã la masg rãmbã maana wãna masg fãa na n kõ ned fãa na n deega masg rãmbã yiibu bon masg million pii la a yiibu yẽ na n saara bore tɩ yãmb yetɩ yãmb dɩ condition yetɩ neb sã n na n pak karen-do-tã la ningã fãa ning karen-biisã ning masg rãmba karen-saam dãmbã ning masg rãmba yãmb sã n get tõnd karen-do-tã nebã zĩig ne taaba karen-doogã ye tõe taa neb koabga tõnd zoe yãame tɩ maan reportage bobo tɩ karen-doogã yembr yaa neb kob sɩɩn be be tɩ b sɛg taaba sãn na pa tɩ sor meng pa be na n yi n tʋg n baool ye da la b ru taabl dãmbã tõnd burkina faso la woto n lebg woto yaa nimbãanega pĩnda yĩra pa be la yãmb tara a tɩɩmbe korengã b segd n maana wãna covid-19 a pʋga tõnd yeela b ya b sã n pa tɩ b wa sig yaa tɩ sẽn tã wã rãmbã naamã yaa yʋʋma nua pa reega tõnd gomd ye yaa yʋʋma nu la tõnd sɩng sagemdba
to parerde mam sawa jin kan go yelme o pande den ya man sarba panande o parerde ya mo no sarba tin mbuile ki o parerde o son pareda ton pan perdre temps ton wakano ton yelo lambara Burkina Faso ramu ko yam ka seton dikyam dol na mazugo isam patun novembre hawata Burkina Faso lamba na Liban Burkina be mafa na lika o kaseto sikia bon tema ton taradam te ton toum il pose à Balbusco président Edi Kombero et a CDP parti à Torsova il est à CDP na borda ti président Blair comport ha o payele ti pasake o hanya riamti na ina borda e denir gunda bam kwera et ton tor ha ton nan singi mission a kane ti lingi ni ne kenre ti waya Edi Kombero la bien CDP on to na ina borda ti premier ministre coup de bébé président de l'assemblée coup de bébé ne nyam ta so pour ya bon ti nyam kan kem dama be CDP on atia bam la kam dam runa ti nyam yiben ti ram pous ba ko salse ya bon ti nyam pa jeti ya bam da serdombo e pas mam pas jesko ratu on gam ti événement la mana 30 et 31 octobre lo pore ma menga yika men ci Israël nanti poussé zuga gan bane les tiers pour mise en tien makante poussé ton le bois certaba et titkele pas man politique 2015 la yam la 2015 ti nem ni ba son octobre na modifier article 37 alamba pa board nambi ton yelia yam pa tu yelo to ye ton tin kugura pa to hoto ye député wa bi maintenant vote loi la biela ti tin kugura pourquoi to ka doit sanctionner député loi na voter la luna menga yam pa tu torse vote menga da yi kenga ningboye bala pas vote ti yam yi ki ton pa board nambi ton yi ki ken CEDEAO coup de la justice la CEDEAO to koton boom ti ton tenga to dambi to pasaki ton pakisi ton kelembo ni bala to de nama so da sa même pas wum ta fona to lewa to yete ya ton da per nama la na mo indik wala mana nam di mo indik wala to yete ya ton no zin tole nyoto nen to ni prison yu ma yibu yu ma na be kiwa na la yam zin wala la rahmani la ton zin be no bo yi tondo yu ma yi pole to yete aton pa na tub noye c'est dépendant même pas na tout moi yam la sit pa wo ye ya politique ya yaram fu ta bala ñoo tien lam ta ti sida la fu sit ha zilutezo ram touri sidik dalam ñoo karare ya wakat kan la tun zina ton le ba yiwa ton tik sa c'est des pérama le ba na ma zugo c'est des pérama yam ya il yam président le ba wandi ay na ton zinda ni taba na so kon jese mulan nim buida rarata ti ton na man wa ana na sadam yeti analyse jayon sik budu nje taba ngome ton jesa ton yelam ti dim buida rata nim pala et tout mon nyusra bi faut ça la kon loy faut pas yik de ngeso on s'est depuis partout pour la yamzini yetaba nge Burkina Faso ngento la yam CDP mi himbe zini ngawa bon la yam tin mane le vorti CDP wa natinga me voilà den ne yam wanze bata zini nga yati nimbu da pale rati kurkuda ya wuso ya yel wuso la yam ya kayen to yam ya kayen mo bala to se bi lam to la ta dimpala bi lam ti bangro da po na vuse to bala le na mazat ta yum pisla yo po ya wuso hande o to kwa mami hawa roda ya me doit di kon problem ti ton zin man nye korongo ngolo hin sebre yeti sokan la nanto yare la brale gomon po ne di la brale tous ne di la brale ti ba man tanam yeti pale mi ni do woriye kwa ma yi wusko ti ton golo hin ni to yi wa ma yare la ban sakke nalewa den kom da venra unigam ti anyam han wum tapti nimpala ru e naiti wa nimbuida han datan la kurkudan le poron kurkudan le pore la ba ko sa la sagan yammo la sagal han sagale
ti ton ya jen ton to ke tan du escalier ma yi bam me na bam me ra zera me la bam ta experience ni ngawa tun son atondo pa we de ka ko ya ba son biga ta libanet ta zatinga kuda me saka wo kuda wuso sakam yer ke tan lingdam ti ton ke le bala to ma sun lapsak kayeti obinya kama bala mi aro sang ni yele takata me ti mami hom bang mam bangana la sonni ngam tuuda la ka démocratie tuude la ton ye lam ti pa yi pangye pa nyak ne da yi ni ti pangye bala démocratie wa la ton ko démocratie wa Burkina Faso la Afrique ton la fa ya la ton le on tuma yeti na bodba ti ya CDP wa torsobu ti ya candidat bon nakin bonama présidentiel là ya député la mo ti ya conseiller la mo ton nan ci tam ci démocratie wa lepo mo wusko ya yam kan tum kan la ton dika wakat kan nebo ton le kenga congrès 7e congrès wa ti ton ne na board ba yusko to yete ton zemetaba zeba zame mak wakil ne ba yibu ti ton pas zemetaba nyam ne bure ma badini to vote to man vote yam pa to vote ti man pa me ta badini tanan tumi runa wa na bora me wata yari la biete ninkan fa ton mana sibre biete boni directive la ton pa welere ofia silmiga ofia moara ofia guruma oya bwabwa ton pa welere ner fa tembo ton pa welere ofia para ofia rawa ton pa welere ofia nikima ofia bibiga ton pa welere ton yelam ne ba fa ton pa welere me o tien école pa tien école nini nga fa handa tan bonama bewa bo démocratie le yida otola ndatu nga yam ti ton Burkina Faso ton na zinya ye zinya parti politique pora pour to wanya kado warata na zinto miak na bora Afrique ton la fa ancien colonie wa fara ancien colonie wa ni Angleterre ancien colonie wa ton na zinya yam zinya yam mana budi la yon la zemetabo la ya yit debnis bam pa go mo moya mpamiti pinda bam manda tum pinda pa zemsa ti ton malandik so songa na tu la bam ma hanketa zaba la sokolon bebe a président du Congo sokolon bebe bilia e hani wa sebeni nganrati yam na man wa taba pour une directive ore lamti wumta nda serdin zindi ti ambon ti consensus zema taba nyak na borda ti nyeso ba wa patronre ti wa libre vote nyeso ba patronre yam pa geti abume mpazemse golza auto mim tu tu mim pas de tabo da bon ti yam pazema taba ton wam ti yam ne azungra na kinro ren taba ler bi yiro toni na iti nera ye ba iti nera ye mre kengni tum na to ti yam pa lerata ti yam pa umtabe ya sida yam pa umtaba den bum pazemse na to sa yam ya a blaise comport nda auto runo wa CDP fa et tam blaise comport la ton président d'honneur ni kan fa rati lam ya wa blaise comport ne kwamba kana na zanzaka wakat kanga a blaise comport han palik tik nugu yeti bikanga na zanzaka la yi la mi saka démocratie yi saka me ti ton kellem zebetaba nyak ne ninga na zanzaka yari la dik man directement tout sori yeti hawa ne ninga handa tan zanzaka fa mi ndata zanda pour kin élection ton yi candidat nyama candidat hawa ti collège électoral vote de ba na nyak ne ninga hanan ti bonama do ziname rahma yibu ngese collège de proposition ti collège de désignation ti bam zin rahma yibu samedi ni dimanche bielam ti samedi ni dimanche rahma yiba ton do zinane taba so sanyak ho zina ni yen candidature pas là il m'a dit kwanda ti ne ba yibe pa ba ne le wa menga mo ete na yisa la kwana bien lam to vote ni a démocratie to vote to bi si bala yin se ba papi then ya never wusko yeto se ba papi de bo black ya woto to black ba ti kel ne ba yiba ton si ne so same to bonne da ni kasamde solo yara tonora kia tonda yiba da musi bo samo
La Samo Hantar Bangre, la Topan. Ah, d'accord. Mohamed Sané Topan. Ni yam la sakalsi. Na profite de yam micro pour sa baraka. Bala Bangre Ninga Rokan Hantara. Burkina Faso, ni papa wawe. An gamga kwera ngomne tonno sal tondo. Ni kan fa eti nyimpidi. Nan dira Blaise Compaoré tourna zanzaka kin élection. Ta sal ti kan fa eti nyin takade, ti twemi. Yam yelam ti am twemi. Aya zungura na yelam ti bam twemi. Wakat kan an ban ko détail o te la zabro pas indi. Bani bammen han payi hon kelenche na ma réunion. Ton pa ya min to wonya tonni mam na ya zungam kelen ngara taban to zin zan tingir bala zin sose na yeti basi ti yeti bamma se ti bam yeti basi ni ga fa yisa a bangre mun ga tinyen twen zan ti ton to pam na ma atopa me wa anarme wakat ni nga wazin tab aya zungani et suspendé ina coup de fil dama la le bon wa bali tom wa wuma ye zungla nam da paratum basiyam kelen kenga bali yam la partie au torso ba o ye lam ti bamita rapport ndamba ya bali partie au pora nerfa tara alirin tara a hanonge ti a sonne so ba soma den bamita rapport bam ha ba hon ko yam mo ha pour ndamba men ti lam ti bam solo ndira bum ni yam non pas so pas zod ouais parti pour pas zodi parti pour ya aning hantara sebening hantwen yis ton julwe kan pour Burkina Faso tara yen beta pas zodi ton danje same nening hantwen yo wakat kan la ton zina tale demande suspension ya ça te le ton les bas saké tale bon wa te ton les saucer ah taita ni ta pas embassé tu m'as mis pas embassé wakat kan collège to doit constater ti jem so kabe yibe fa tuemi payeta ya zungran patoi ko nan torse la wakaf kan collège ma hando an décision mais et ninga fa to discuter taba yi to voter c'est vrai pour y l'autre zeba tab ha pas zin to na nyak ni yenna candidat ni ba hambe bo vote dame ya vote kan lahmana yam la hanyala ton pa manip quoi va la piste la tao ya zungurana pa mpisi la yembre voilà kada la mamie la me ya pa mam pa mi ya CDP pa mi bala ton ni démocratie on ni mwida ton soka ti ton na zimsata la pa muni ti wa collège de désignation apora yam ne ba shon nda yide yam ya parti autor so ba pa yam ning ne ba nan son yam na ilti tum na ha ta bali da da oto ay la ya confida ya ra ngom kai na mun ga yam ti wa yam handik SG la maya netmam pas ring de tum no CDP secrétaire général ramambe province voilà commission ad hoc zinbi au conseil wa ne pa yi ton la kam damba sukla ye boyin sa bebe amelege bebe korsa bebe Frédéric korsa bebe Bernard Nabar bebe obiya wuskom bebe ya yamramba ya ne pa yam nebe pa eto pa opsonga de la kay mam ne de ka za ya parti politique bam me kela dame fo hom propoda yeti a ton tagadame yawa ndai bien la vote me mana scrutin secret pas woni ne de ya wayam ma to ko vote wala MPP la ma bo ligda ko débat ton mi olu bité na vote CDP ton gudam bale na pas yi de pas yi be le ba fa tara tega de na wa me ba yi na wa me ton pas li a woto e tenon zina absi de vote me ne ba tawle to bis une ma on sorti ya viena wakat kan la ya zunga bolton na 15 ton pas zin pour moi to el yi résultat président wa collège président ya Bernard Nabar yam famela me ya ni singa ya ni pedre ye ministre il bangulam to ya ministre ya woto ato mun ngam ti CDP pour moi ni kwa ba bebe obsa wat kitaba zemstaba yeti ya nyama naza
CDP darabo wa chenga to bonama yampa mapanga et il a bumato pale mbebe ni ken ruye lam ti ayidi kombo un chanson wa nous ga nzara tu yak ligri man campagne somo yingla bi yakaba lampachi isra wa yameza ya zungna nzara ala ya zungna mi tara tum no ri ton mi tum no ra ya député candidat la mafata la mo bi boy la part pour ngala yelay ya bangana sumasa na panambo yi sumasa soba yitiku soba la tab soba sugur soba fa la fo nangul sa fora mana wana ti CDP zulwe de Burkina Faso zulwe sa lo doy ne ba fa zingudu wa yare est ce que idi ko moya tok songa budu CDP la mielam to biarame yare la yaya zungran sur place benga ton nande o boton ko ni ndenga dik micro yeta félicite dum la wosro binya kama ni sakame ton da ngol sa sebli ton non sakana na ceng démocratie wo sa bona man kongo to panyak fo ko do songa ni ga pamo asir wo wodla me ton mi wawa yele ti handa nyime ton da na songa la mieli la mieli ma panyak mam mam la rasan nieli nyaka mam bala takata me ti ton dikso ni ngangolo seb ni ngawa mam tin ton la tinga me ba yama voilà pour ya yama terrain yida donc ti bamme nan le wa passe yama ton malati ya CDP la ma yeta edi kombo ya sugur soba edi kombo tara tinga me yam tin manayela la Burkina Faso ni mbuidwa ton ni mana émission la mtine boliet edi kombo ha wa sugur zingi ton patal kaseto tu ya sugur sobe makle 2015 avait la mti CDP en pendant vote kabe Burkina Faso aye et les locaux pour les zeba yuma yibu edi kombo la mais tu en pas vote CDP bala la fi pas dans une Burkina Faso il fa pas sugur gam non pas gom da fon mam soka yam ya amwa ka yidari ya de bon yisi edi kombo zingomna apa gom bon sugur pour apa gom ro pour ya zama soko ne da ba yi tun yi su goma kai ratu mun zamti fo ha wa bo na ma to ratu mun ti fo ya ni yoko la bon bobu monti mbe fo ton ye la me to bra mam wo to han we la ran pati ton pa bon na ma 2015 pa tout ton te kula sourier ya ringa ton yikin kin zisi za sede ya woti sede ya wa me te tarapu te ton tinga na mwa kisi sa fo san kisi mbe zinu wa pourquoi ton vuirunde wa ya zinu wa bema nde tinga ni su kiri mpara ton ko sugula nyifu ni watne na wana ko yam tu pa ko sugula yari haiti même pas sugula so ba bimam yam yeti on va pas voter CDP l'Afrique be Burkina ya sida bala ton njet bamba no kendra apa mi sura hanan kin tototi lafi wa wai to kise abu kise ya yuma wana pa yuma nula runa sami able tamta edi ko mo yela woto ton mun gab so ninga hanan tuwa o pa kila kati mi yela yam timam ban le to ko bala ton yam bali sa kanobe bamba le wa wumsi musi o manda biya manda trondat bala ya ton tinga kumbonga balan sui la dozo ton goma na boda ya fo ya journaliste ha ya ne tumna ninga c'est bon MP pelam to MP la fo da ton pose question et dans la partie ne to ti voilà donc ton to same to pakela yi luna luno ton juni zuluese karando ta parami yam yela yam ni tous ko ni be yinga yam min to sabe yam yelam ti kom na ki hantu patoron ko ton te yelam nem nisba kamma minga honko o babram tora bam yam ham balik bam wa suivi psychologique parmi ni morona to pour ngero la fi wa ba mi ti on libre ni wensi ba le bien yelwena luna bula manda le wa galipsi mbe wa ko kilgidi mbe bobo mbe ti safa la won mana so ti ton ya sugu namba CDP zaka wo zakas ne ba han le ba ko wa to leba kaya ba pa CDP to Burkina Faso ya suma salamba le bol de oblame da tonon data ya mo roti yilla sa ti ne ba le ko tinge tonko pa mo ko zaklamba le fa pali adi ya pa mam yelo ya isi sidwa on pale gomna to le gomamla
pale gomo bala sida nyo problem keri yime yeta edi ko moto edi ko mola haya edi ko wele yelo keri yeta men to be edi ko to bammi humo yede ba to be haya iki kengi ko kire to yelo nje no so ya wani kaseto bi si yamle wumdam asimo ko bo moto amle ka walu ile wumda goma ya sida bala mi sida mahambe zini ton goma na bora yimra ya zungrana ni yam yi toto na bora sasa inzem harama wana mama di kwanda ninge me hala na ngome ba melam ti vota patunoi o van lak bam sewra patui president ble kompora pa kon shoro tone den bam pa sake tiam na yi CDP na body e mosa wa yam pa gesti anansa yam na bora ai directive la bamza roto par exemple compor ngana ya directive national la ngana avant ton manwa ton tala commission to mungi to commission to grande question électorale nget vote la miel kabal Boubacar Sawado la tor soba bamana avant projet ngwa titon secrétariat permanent ne blesse comme gesa libera ton gesa libera colis ton di kalame ninga blesse ko podu ya woto la goloton CDP statut on était ton tinkura zu tinye me gese bala bamza tinga yum pisla yopwe bam tala experience kinga la porte saralse ti bam ninga bnu sebla han liba wa ton le bozin directive national na adoptant ni de ba yemul pa ki sai de ba fan sakala yari la ton wanambo to ko communiquer namba ton da danya kanaba le 20 et 22 20 21 22 la yella pandémie wa to covid 19 wa to biye to psych ti ya se ti banga on le pole obli wa yisab décret ni to yol same wakat kan la zikanga bielam to ko seba sawa reni ba fa la bun ki balta do wa ni seba me yam la yela depuis le 18 mars là ça tono na wa yak na ba yi le 10 wakat kanga fo san patal sibri ka edi kombo yo yeti la gomda ya collège fa zinin gese et sak dambe pasak ne kire top saké de kire top la saké runna wa ya sida ton kamp so mama di ko gomdam ngumame la beo yam san saka mama di ko candidature ti seba ka complet ton na nkinga me to mbo député la prouver la mafa net han le wa yete patal seba ya certificat de nationalité ya casier judiciaire yam saka da ma candidature bien pasaka de ton na nkinga to mbo conseiller la ma te ton yete bo ne seba to biet ko katali la bam ya candidat o ka kiseba ton yam sak dam bi pasaka de ya wakat kanga to si collège ram sin son etaba to bieti ya woto ton ye lam tir hawo pa wumta ni yen sa etap ala tam ta kin da la vote je metap kasi ni consensus pas ni to bieti na nyaka ma ko ta pa ou bien na yi salam to vote mais pour yi woso yete pour la sac c'est vrai il va les papiers ça va papier bon wakar kanga edi ko moy toom na la boko edi ko moy mana boy mama den pa yamba man ku calme na eto mi akla mo di ko dan la ke na vote ti mam patu zini man seb kanga ti na ble comportement ti directive national wa ti mamo nyo so sura wa pasidi la ima du kwanda yelam ti bam mi bala président ble compo na yelam ti le mana tourna bali pas tout sori ble compo mi na mana sebla wa ba ngusolo yamba ayo la yam na vote ya o président ble compo pas ni kiri mam sori pa solo yamba ale ton jende félicitations là président ble compo bola yamba ya woto la rapport a wa to biye ti yelazin be mpazem se tun yelam ti mpazem sabili ti mana ya sida aptala sura la ton mimi aptala suka la ton mimi ti ton sura fa mun ga yam wek mun ga yam ka mwek mun ga yam ka sura handan to sura tun tiraga
absan yeto fo wani septi fo patar seba man sugur absan wani seba det pa kiyede absan da ton na handa ni ngam te fo ham papam CP fo patui na boda ton wela ka fo ton pa ningi o karama pa karme fo za ya militant be CDP fa fo do pa to yi candidat la seba fo ndo wani wala auto fo za pa wani seba pa mama yete fo pa mbona ma ya collège antigo yete fo pa mbona ma il faut que zabana idi ko man tu ayi ne ke am ti la yi ma di kwanda mana ya puto yin la mpaning seba fawa na ilti am zabra king tori am ta mi so ba mi twembi la na bon sala gi mama di kwan suguria ti bam le wani bikanga biela mam ya bam yow goto ba bam do me bam wugo me ya roxata bam datam ti ne ba gis bam wonona dalla moto ko mara yinga ti ton ketem bene ka la ner ha se ko na yo wa million yi kin wa ta ba po tu eti ya seba la patari la seba hampa wawa yam zio yam tu yikin to mana era zamete yam baki sebla wa bi konkuri le ba konkur na hawa yam ba wani seba to be wat yam wani seba wa man konkuri ti yam ba wani seba yam am yelle seba sampa wa koleza ngetwa etsaka bidra saka koleza yelam ti seba hampa wawa ton san sinyo wa ton nambo yelan kod benga otola koleza yele ilmim ti seba ayaya zumuran pa ma seba man pa ma seba mi nti pa wane ilmim ti CDP pour on ala yimo de kwa na mitara shonga ba wa Juliette Bonkungu wa Jérôme Bougma aye ya kan Bougma yorbe man to sa yam ka so ka ya mam chante la sorry François Compaoré o shonga la yi mama di kwa na yam patati ya mi bamme pana wa zemata ona sama ne ba yuya aba ya ne pon bol mam félicite ma Jérôme Bougma bola yamba ti ton ming da ken bonne Jérôme Bougma ilam tabem pore ay ton patali kasi ay bella mam to sa yam ada kila ma la François Compaoré shonga mama di kwa na Juliette Bonkungu shonga mama di kwa na Juliette Bonkungu bola ba félicite a François Compaoré gol sa men félicite am ba wa nyama uni ton kasi de mo bali ton mim ti la di kwa na mitara pour am so ngum da ya am papero bon ya télévision la ngum ya radio pour la ngum do toto la sa wa ngum ti nyosre opdam ngum na me optin wa ya bon wa ki yam la yet go ne la pato hot sida la yam ya wazin ga pato hot sida mam zamba te wari yam mam ya boa na dinja sid la ton dibo ton pipi ya sida oguma mam oroga mam batono ngum mam batono ona zangam tum da to sidi mam hongom na let san wite mam mun ga preuve na ci sa man boy ay auto e den yam yelam ti atum na sindati bangri la yam la tout minima inki to binya kayamba e kala bil food na kin yam programme pora na yilim bangi yam mitara gwaba la litro wayam hande Burkina Faso naza ya bon la inam passé qui sont le maïr en loré tinti président Blair Compaoré da manpina tinti wani ya menga ya man passé la ila tam ti wela ni MPP rama président Roka Borin za totolu na luna la yam zabra han ken ken tori yam ni la Mamadi Lamine Kwanda yam tin le bon wali gouble parti au porbi atu woni yam tika Mamadi Kwanda bali ba ma menga edi kombo yo samba tout solo c'est des peram tu diga ma ton tala tempo go to bon statut ne règlement intérieur rien en tout trouver la vie disciplinée la laké faut santum ti nyosre c'est des peu bureau ramba tu qui tamé ti commission contrôle et vérification à Jesse la torose faut to nyosre mais to brik ça faut santum nyosre obtenir indica wa sanction bureau ni ndolo donc obtenir wa yi souffle yam da Yusuf le pinti président Blair Compaoré ya sugula la fa wa sugula metro fo samano ya sugul so ya bam hon to bo sugula saka sugula ton le réuni la mais le ba ningba la wakat kan ma la ton yela ya il kota bi yam la suguli fo san wa be parti ya zawo tumde faut pas dire que parti wa yuri faut pas dire que domingo yuri faut pas dire que Blair Compaoré yuri
ni la ton bon la gi kwan mama zika ne ba fa o kilade miya sugur soba miya nabiga sugur soba bon da la suguri ta sika yella galas aba woto ti fo za ya ni kim wata yumpi so bla yopoi fo rogame fo ya lebra yaba fo la tamti fo kwam ma bi fo yagan sa wat kit fo wana ba ton bangroda po na vos ni kim bebe mpatani lapsakam ni kim bebe yidi bon sin suguri kelen ges bala ti miego ya auto la ton mi ti société la ma fa ni bembe ya auto bala fo bam ya auto la ton data me bam din la lepore te ton an jeta soba ya ton ni mbuida sulwe na lodo ton da wumamti yam zabra nyerla ya 2015 ayam da pa biyiri ti bamne Achille Tabsobne Juliette Bonkungu et ge vota yelle bam hna sorolongo mati yam pam député ran pilani wa nerfa ninga torin ligdi na iti parti wa to mi soma ila yi mawadi kwanda ningo torin ligdi nta wa million pisho kwela nu et ti parti wa pam député ran pilani bamne Achille Tabsoba ne Juliette Bonkungu sontaba yam le bon wa yilu wa le parti wa tore yeti pas dans le bam ligdi yen so ba me pa citizen la auto nambo za téléspectateur de ma souli dambol auditeur de ma souli bala ligdi yelle am yela yami la ka ton pa gom ligdi yel kay yam pa mi mam ning ligdi sonle yam pa ni ne bataba ning ligdi sonle yene na pate wazin gom radio na manu tsuri ti zak yelle zak manate il paratin kembe no ton nan sokte dio on vos bil futi ne ba pa mo bole na borba yet bam nan bo mo zin ya wusco yam ne ngwa et nan ngu de président blé comport kwera tinti kanira wana bi wa pusug mo ha si yam ya na bord venra la tayru bari muni yam ti bam ya na borda o zin di kazi ba menga bam parti o yuri nga ndorlor bamba medel Gilbert Noël wedro bam ya na borda wo ba parti yuri nga zin venra me cadre désiré wedro bam da goma hale eri ti CDP song bamba CDP pas song bamba bambia na borda den ya venra bam borda me zivene diable na pa gomi la demi to ya na borda président Rokabori bam zu ngoma radio na me télévision na me ti bam na ina borda ti nangur MPP ram kwera la ya wab na mbala Abdoulaye Soma bambia lam tiam na bambia na borda et Yakuba Isaac Zida au parti wa MPS Augustin Loada me parti Tora bambia lam to ya na borda et pas mi ne bataba nani et yam tien wa hane ba ma ntemenyi na ile yam ya pa ro ko ki se ka yan sa batara manda be yi tore pa bod na ma ye bala amte yo ba nu am pa to ba fi wa la na be na mi ya woto na bod la bam kwa ba ti won na mi ya kalenda ton ta da me ti ton ta won nam dose runo wa ton ni mbui de sun pa no mi bala ba man yetin hazan toto ni CDP ram da zan toto ta adam ti CDP ne na so la ton tase ti runo na yi ton nampa nama yam namba aye ya vina dal likongolu runna ti CDP na le wa na mazu papanga pati ya nimboy da yam la CDP na la wen songole il même ti ne ken rabo pinda et un papa mi wazi vene diable bam zu mbo me tayru bari bam zu mbo me ne ne bata un tin sondre tin ti bam mi le bon wabo yam bam minima vota pour yira yam ta sa do to fo da yer ma mom ti bam min me yir ma ti am yol ñak bam dossier lo bo 2015 mam yi 2015 ya na man le jero ma yam pa ya ne ba yi yam hom be CDP wa ga ne ba yitam la pa vote ko ya la yam hom te yi woto ndi yam ligdandi yor bana o vote yam ba ya si we wa to pa be sinegale pa yeti wa to pa be sinegale na woni yitore la ton mimbal ti ton de tumna ya ni panga lam nan to se yam dunna ti yam ya moara ya moara ya d'accord ad salsa ya usko la kunanta bakne uma vona salsa ya usko la kunanta bakne
atungam ti CDP kura nan tabak CDP kura la ma il vous a dit comme Barack Ousmane sur rien par moi bolé puis au là ouais puis il a yibu puis dans la ouais puis au là ouais puis il a yibu puis dans la ouais 79 22 39 39 tiroir pam tab mos en CDP tol ça va CDP na bora nananda ti bu président Blair comport quoi et dit comme Wero yam wanda tin ki we ningu de fan il tient qui aime la pas porter pas tout de pas sambas de ton datam ti yarat pora la sugur pora tienga me yaminga la handa ti yam wabola dende nan pousa et technicien na mafa yab sabab ti yam tien ki la ton savan FM la tien guest ton savan TV runa yibera autonoa la de kosop sole on vous bilfou on pa moirik bensan et du combo le ke kala bil pormbala ti am minute kwa brate de bangi la vonre émission pour l'Armée Savan TV ni Savan FM. Oh yeah, I can't fall so they do. Il est grand temps de s'unir pour bâtir. Il est grand temps de taper sur la table. Il est grand temps de se redonner une nouvelle vie. Il est grand temps. Il est grand temps de s'unir pour bâtir. Il est grand temps de taper sur la table. Il est grand temps de se redonner une nouvelle vie. Paul accuse Pierre et Pierre accuse Paul. À qui la faute, à qui profite depuis, qui nous empêche de vivre. C'est Paul ou c'est Pierre? J'ai dit c'est Paul ou c'est Pierre? Sinon, ça fait longtemps qu'on n'est pas le quai des deux. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas le quai des morts. Et ça fait longtemps qu'on soutient nos F2S. Mais là, il est grand temps de s'unir pour bâtir. Il est grand temps de taper sur la table. Il est grand temps de se redonner une nouvelle vie. Il est grand temps. Il est grand temps de s'unir pour bâtir. Il est grand temps de taper sur la table. Il est grand temps de se redonner une nouvelle vie. Si tout ce tueur c'est pour le pouvoir ou la politique de la France pour le Tambaou, c'est que ces malfaiteurs sont mal barrés. Car je suis sûr que les fils et les filles ne vont jamais céder. La patrie ou la mort nous vaincra. Yes, Rastafari. Oh yeah. Ooh yeah. Put it in your mama, in your body. Cooking a meluwe, na 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 na. I am put it in your mama, put it in your mama, in your body. Rastafari. Conquer a lion, trouble of a Judah. Il est grand temps de se redonner une nouvelle vie. Au Canada, Amérique, niveau farewell nous repasse. Il faut sentir ta Europe. Niveau fan nous repasse au face. Il faut soigner le roi pays Africain. Niveau fan nous repasse au qui doit tenir un pays des affaires. De l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. On a le même sang qui coule dans nos veines. On est condamnés de vivre ensemble. La patrie ou la mort nous vaincra, nous vaincra, nous vaincra. C'est l'histoire dans le bloc, dans le bled et tout.
barka lebon wa gwama roren lebon wa television roren ne edi komboro na iti ne hantar wa sokosco optara kwesen nan parton son rapport on bo passer tia sugul pora tenga mebe nyingi e pora ya piso pela we pisila yibu pistan la we dende ne yibero ikibare Allô? oui yibe ala fi ton kila yam gwa La fi bala. baraka ben rimenga Ah, mamu la chelo be ogo ka ngi ka salo. ah tiendre be wa boka kila dan Bon, na ni ton ndat na ko le per satra pour moi ya. Bon, on de ni président Komboyo. ah La alaji Mohamed Fana ngonna ya. Ni so ba ci da bala di ka be ki ni mo bu me ka bon me na ka be bala yam ni kam ti na ma bon men kanan agwa ma kana yuso kwa. La bon men de be ti ne ba mi bon me fon ya to bon me gomna. Ti bon me cheba ka ti de. Ton tera de problème ka be kwa. ah baraka Ti le bon na ka be bala wallahi kana yi mo. ah baraka La ko da wona kiran ko fa jillafi. amin La wona kiran kiran ti de petori. amin di pusa baraka Ti pejida il pusa baraka puspo ni ibolran dende ne re ilam tinama bob na inoro ne nam tilaji kwan bebe ti am wa hata ba yam ta gazo aye ton paligne do ton yelam ti CDP kulenga pakam libnis bahanda pa bene tonna abli bango ti ton nani ta to ton yelam ne yibe ngeke parti yelial belamba aye pa ti dialo ne bizarna ti wa mikti bam da tid boni ngwa ah ednale musica neda wato wa moi wa ti ton sakom ni yero ibe ki bare baraka ben rimenga Angula prédiction pour du monde kudo. aw kudro Prédiction pour du monde kudo. aw baraka Wala tilra na. Wala tan ko. Tan ko la prédiction ko biwa. Akele ta la sugu bala. Akele ta la sugu bala. La partie bala. aw Allah bi nakaba ta ta ko président yo na ma ba to no. Wala da kele zapa di wala jonge la pa amama di pa na ngwa wala. il pose baraka lara kilardi radio abi television ala igomda ampare na karmatava den ne railam tiam kele tali sugura tina zem sam mama nan pas boni ba ya sura parunda ban sura singa 2015 ba ton Lyon ton yela CDP bon sa suri Burkina Faso nimbui da fa suri la ton patron yele ta ton pazinda bon ministre président comport wanzana bay la ton ya tor soba ton bon da sura ton fanyinga ne ba fa yuri et na le kilara ne ra to gwama e ni ibeo Ibe la fi. la fi be me ven rimenga Abo ka yo otro mano di manchete. aw Pour la barco de pour il da ji ko mewo. Il manda do on foto ba. Suya ka nga wona jele jete dugun ba he. O ya tugur ta wona jele pa suguri. Ki sama sabe ya ko. aw Le wona jele pa suguri. Le ko pa na ba wonde ta tero ba ma pa nga wonde ngai. Ku be bil ga ba ka ko mi ro de ni on ko ba wona so la fi. ami pusa baraka wana sonson ya milafi de sonson raketen kentore 100 minutes pour comprendre la bonne na sari 2 minutes quoi bra de ban yela vont les émissions pour la mbe autourner Savan TV ni Savan FM et un bolaton de picho pour la ouais puis il a yibu puis dans la ouais c'est pas ta autourner il dit qu'on be on béton goma rorin et dans les mentions ça n'est pas tourner yibero la fi beme la fi beme la fi bala ben rimenga aha quelle heure d'assoma Wala ya ndi la sampu. aw Suno mana. baraka Suno mana sama vraiment. Amana ka mana ba politique la idi man ke la idi go ma filam na le ba politique. Kamera plutôt que bien, est-ce que faut mettre que cadre membre pour man la wana.
Bala manque la dose du gouvernement, mais la politique Mohamed. Ah. Bala, médecin, c'est sûr, ça va. Ah. Il pousse à Barca, président dans le cabinet, au lieu d'un petit bam la politique, là, bam dans les banquiers, là, mais yam goma hanta bam dabing, la carte de mamra, manda. Mam yela yam ya. Ton nan de na ma de 22 novembre. Ah, Yam ki aton le bon nan ki politique éthique à Wusko. Obsan dat carte de mamra au boîte à siège on. Ne photo la mayibu, ne pièce d'identité en copie, to man koba, la bioko aussi. Lam nan to sa yam ti ton pa board nama nan to mon dok suri nan dok suni le bi. Ton ou mame. Et ibliga la zinengo ti c'est des personnes les wanama na ou ai Nemi sabab ti président le compor siga ken remanda US yama wanamo yam tin wa nyoka bam parlo to mam pa paradnero zalami mam pa bamwa ya bam tum dalla bam tarse ti to na yoto ayi to ya sugud namba l'absent wa man gestion passement ya ziti lemna ni yo ikibare payiroto. Ouais, je vais la vie me vena menga voilà, Sankara Ibrahim Sonaba. el kela da yamba Sankara Ibrahim Sonaba. el kela da me el woman soma Voilà, ton nan ken dine ni waya. Ton nan soka président Edi Kombero. Wa woto no président Blair kompon kan wa yele ya. Ki apa sak ni bam na ma. Bam na ma na wani yel kanga. Ye pa ni man dan soka président e taase. Bala ton ka comprendre bunyinga ti a Mohamed Assani Kwana. Yen dira hanna ma woto ya bon de mon de dam ni tab suka to mama di Kwanda on a jeunesse a dans dum ni ngam de yen na ne a centre border mama di Kwanda yen na Mohamed Kwana ya il faut que dam to ton dum ni ngam de wala Mohamed Kwana dum ni ngam de dam ni tab suka la to na de dam to la bam da la bom ni li ngi woto e barka au loura mais au yé l'amti wa président Blair compor ha été et bamparati yam bona ba CDP yuringa yam na mana Blaise Compaoré yela woto am dansa ina saka sura yinga la Blaise Compaoré dixo ninga ni titon man tun so ninga titon tusora ti yel pazine Blaise Compaoré pas tun le wazini était pas tous ni pas ça quoi ya ni men yam ni handa para tuso kanga apaye tabdelo tuso kanga ni tam nyaka yoto la ye to tuso la nyak nama ni pale tu le wazini ye tapasaki ni ya pipi donc ya ton pas zab la source ya aussi voilà ton pas zab qui balé La fille là. il va à la fille La fille. ah quelle heure va venir mengnanda Voilà, nous là, m'a dit de Bungé. Voilà, bon, on amène un félicitateur président Edi Komboyo. Parce qu'à Goma pas en Gomna, à Chika, à Goma pas. Ah oui. Voilà, pas de question, on a posé, pas y a clair. Voilà, on date sida pas. On a pour la même. Ibaraka. On parle de sida. On a la caméra. Ibaraka. On a qui dit, il faut tout sida. Amen. Majidi Bungé. Et aussi la baraka, on a s'inscrit la vedende. Yamre la petit président comport et tiam tout so ninga wai tumi itumi donc mi damme handa tout so la apale tu wale pole ti bam pa atoto so la tout soma bam zo kame yamne Kwanda bema ya bobe sa ya sida bo sa vi fatima mzine nam po so na ma yibe wala bi wala kitin bon da wenam tin ne ni sban tara mam suri parat mama que sous la combayam mam sambera ko na mamadi mam bon de sou la pape mpami mam sambera vole la mam sange sa ko na mamadi ligre yel tiam ki la mam sange sa ko na mamadi kenna am pa imam no ti mam nan luka ya fo na wa ti forata CDP nama wal bonama nkita rock malukisia kabori pleda ayi et on te la tourse. Oui, au pays le truc. Abtos a auto quotidien. Et les bonnes questions. La fona waya pour de nama, fonda bon nama, ya fonda ta a rockball Christian Kabori président. Il faut négocier président de l'Assemblée au CDP.
il sera pas sûr. Ni yo Ikibare. Baraka vena be menga. Ah, ça va vraiment. Awo. Abuli. Aha. Non, pour après ça va vous ya. On a jamais fondé notre. Amen. La on a pas pana. Amen. Ya, c'est souria no. Awo. Ah, il fait on est nam ka pa nam la comme les noirs comme je dis quand même. Awo. Ah, on a pas de toi de mimba na. Amen. Ah, là, il y a un truc pour avoir avec la femme comme parler. Abuli. Awo. Ibarako sko bulbiramba wana sonsot fa lafi e president ba mi pira yama welamti wana hasake nandi kanama ya sida bulbiramba ya tonne di aksi mtala zakbe la abril an choto wa ko mkai o ko da muwa aye ya bizera ko ya bizera bebe la baraza kuime la ko menka mudi on ya pa bebe tiname gese na man ti somba mi kan kim za ko wa ti to bol man forage la pa mi nguboye na mbasame ti ya kwe motwa yete nemis ba handa to fa ya forage yibla man za sa yibla mtala mbasame yete nening handa ta fa ba bonya ke ya ka ko ma nyula nyula so la fa ya ba la hay bulbiya ye la ne ra kos ko ma wachire para to chire ya forage yibla mana ya buna nya koma bulbira mapa menyu la bulbira mazulo ya koma wa izikanga ya mtagara mtitimbe mbe enye pa edi kombo to mo ya gouvernement to mde bamba ndia pa bati boroki tando bulbira mara voto bien voti CDP ni yo Ikibare la fi vena menga Ami se comporta avec bilaram bi mati ko do ko ma. Ah, quelle heure dit là? Na ko après ta ngile no ya. Da pa ne ko di do wa. Aw. Onda ta da bi ala gina la di kwana na bo na. Atika ya sana uto. Apara to ni politique no ma politique. O ni go mun tigli. Ta to ka ta na ni se de tigli. La ne ba wo to na ba ta wa de kana ke mo. C'était un cas ici, on a eu système. Par rapport à toi, à partir de l'enquête, jamais, à partir de 5 ans d'année, c'est un de votre année, rentre sur la 6e, la 7e, la 9e, ça me fait comparer avec le square, c'est là. Oh, vous avez le cas. Yam le kuni bam. Bam ya la yi kwara mama di militant. Option double la mieux wa tawle ya pa be Sénégalais. Bien la mais pampa rimi pour observer pour les boba Sénégalais. Na tafa la tompa beora kona mama di kona handa ya miaka nyeme na mana hantoy. Tonda na pour la la personne pas yaka mboza wa pour mambala o wa pour yam di som taba c'est depuis on pas na ma yuringa et quelle heure de la meni ibero Ikibare quelle heure attendez ah ça va lourd mais président dit Komboyoro et qui a un programme pour un bilfou yam mentar de na manara tsenga ya ziborni ziboro la yam yake ko berbera nantien rodo sa sida msan sing program akane wati ya lingu ngi ko me bala program hamana ya edi kombo program kanga dan di kamen ko bureau exécutif national au conseil wa bureau politique national inandi ka ninka ngaso bala ba bo ala auto mohati to programme bilfu ni yibeo Ba yeki la la fi be da bala venoi menga Saro Ibrahima. Awo, quelle heure de l'homme? Voilà, ton de Kiamoto. Awo. Voilà, il est combien là? Ton de Naïdi Mobile, oui, il a un Awo. Ton tour de Nomane. Awo. Y'a pas de gars dans ta vie pour le Tarfa. Voilà. Barkusro. Voilà, Baraka. Aussi, le Ramba, d'un président dans qui est un programme pour. Ah, il a le cap. Pas thème nam la. Thème nam mim tu ton ya na biga, ton ya baton na biga. Idnam ya gula wenne.
ya woto wonna mon gulse gula wonni de patu ni voilà non to sa woto di bangi fon bebe ya ko mi ton me gulsa me vota ya novembre qui ran pisi la yiv 2020 ya ti am patara yam programme mo sa ya sida mam sa mbelam tumba de ngolu ko ma bala programme mam son gulsa ya mam programme la maman le ba CDP na bord anda mam ya candidat indépendant mam da to ngani la biye la me ton tin ku zugu ti programme mam notre nyak mama mam pas doit parler à mam programme ya CDP programme la yile ti CDP programme mam doit ndi ka sibran kubamba ti bam jese depsa manara ta libre soma tout le monde CDP ramba ti se man séminaire on CDP ramba ni ka fa bezini nga fa be to défendre CDP bon mam so to se ambum ti CDP la meti zika nga bam parata yoto ya moti la mam ya kame mam yole la mti mam pensine be mam da sida la nan to sa ya mala ton dik pipi na ning sebla zugu ya ton da tam ti se meta abzinde mo ti réconciliation réconciliation en betori ira go mayeni ndane ti ton gulse et technicien la may la mti dia jori ti de manara yel bilibara ti ne pas man dikir soma et den réconciliation en betori modo ti butu yo fa le bangata ti soma tenga me biama la ton so que président du Congo wam tenga me biam ya bwen o singam ti zemata réconciliation nationale réconciliation nationale nyam sandik ton tenga depuis indépendance yela mani ya sida président Blaise Compaoré manyaka yam na man réconciliation tu mana me ti zem sabe ye pas zemesier runda depuis 4 ne ba fan qui n'a pas de dommages ya ton responsabilité de ton cycle n'est pas fait souri cycle n'est pas fait souri nyok de ba to lakam taba ba ni tim be san wato mweda ya zeme taba pa be Burkina Faso zeme taba nda be Burkina Faso ti ton torse ti se fo pram torse ti tenga am reran tu sora yela spadam la ya sam zaba ni ye ti bam pa tu tum na ye ma tu yam nyam mi tum da bala nyam zan tantum di yembre patu yeti haya zeka tsuguli ye la tinga ya zulwezi kali ya gouverneur bali kali ya président Rockman Christian Kabore bali ton fanam la dala bamsa kom la ya bon ya rabima ya wani ba yeti atun hali wana mazugo ton na do kasuna mi yoba me papu muna zarni oto sa ya edi komboy won wap na mazugo ne ba y pas en prison la nambo la peut-être justice soka tout le monde pas ni on kama ngeli bon justice na miel la ton patron il faut politicien faut la manama moto 2014 ans faut ñu wa mam zaka faut ñu wa mam do faut ni nyakame c'est des peines petit casse vrai ti nyakame bang sebala c'est des peines date nama ya hanan tumi aloko sura ya boy ya hanan loro buida zulwese ya no ti la fiwa ya rila tonda tasiti la pewa ye do wa me gera do ya sam toto la paix ni sécurité wa balka ha ngwidai sécurité libre sécurité bébé ti ne pas manti la fi santé wa do na be sécurité
ya ta fa bam fa sécurité alimentaire ni mi na sécurité dans tout le bras fa sécurité tu ne vas pas roto ni les bains tu zarson fa de domade tu pas man jesse ñu ko tab su ne ban yiki waye mam ti bam da na ni mis ba wa ñu ko mam zakka so ke min jesse edi manu la mo ne ban yiki wa yam ne ngen waye bam na ga ni sin ñu ko mam zakka voilà ti yam manu bon am yetu yiki onam de ga dos yam ko la sugu sugul be me kele chen mam ye la CDP lamba ebrai nir pan do ka sul kaye yi ko ye sugula suguru mit zakka nyam san wa benitaba suguru pabe yam tin wadam ya suguru han kabiru ndo wala tin ya woto donc sécurité wa mi kele liya da ne suguru san da be ti kira tab kwa ma tin to soke mwa wi de ka ro ya bula brata la yam le passé santé aussi la fio ni ba la fi pa on la fio parler je wa no ba ma yelamti hankin l'autorité pa yor gratuité des soins comment beaucoup bon pata yuma no ni parban tout temps ya dal bedo e hankin brata ti taw ni ya l'auto e man ya woto we est-ce que man santo l'auto yi handa singambe ya l'auto yi handa singambe depuis indépendant fo hankin o pakite fo yowe ya fo bon veniti gratuité soin ya tita la fola ya bona stemia kete ne ba kete nda tita wa e tita min pabeo aba etemna ninga générique tita ne ba fa we bisa nasa commune ni arrondissement la manta ko tala piso bla ni wa ba yemre ya ma yikin CSPS fa la na ma tibri etiam tiratima timpra générique pabe de la tiranda spécialité là yama da spécialité là pas ton tingaram la yamani yambe yaram bambe yaram tu izin da mana mantitka bafi yama ketenzi ti ba yam min lafio ya yam to important wa yam pas tu président di Komboyo dans le passé Steven ton tara ne pas mi nyaka la tivado on piema wa soyez neba pour neb la fi to bo ti farba kopé ti nyam dik bo ning pore nyam ta adam ti na sa tingram ba pama research wana yab singa ne beno yana mi jam ti ro mikti ti mrama o paning upsuke yam na ning ubla suka be suka na ko la ligde min to man research pa o ko ta ligde anta yuma wana la nan papa ai na été fonds de soutien à la femme. Ton gesa pour mais était PNDS ouais. Il y a bio la voix ou ton na. Yam goma zemataba réconciliation, yam goma sécurité yon korlo, yam goma lafi santé et bon nan pas senti de wa arze ka weng. Balende ba nyab dam ti ligid kabe. Oui, la ligid en ka. Yam na manon ti ligid le bon wa. Mais yam min me ti ting hanka ga lafi. Ligid patenzini. Ligid betin. La ne pas l'état espoir. Là tout le monde faut ça ziruna tal tous pisi miti kani semaine faut n'en pas 1 million tous pisi va folie tal la faut en dépense qui est dans les nous la faut en ziwa qui tal tous pisi pas biti ka tu wata ou tu yo pam tous pisi comme passer faut zin ton badam il pas yé la bola bamana tu ne pas n'en pas confiance kalebe tininga vali ka ligi to ning banque pale manda fi pale be famille be ni donc là la bam tourner de confiance à l'époque ni a pipi ligi na zimsi là la am tourner c'est des mis bam data investi nyam ba sa to tourner nyam san ke to man société na mala yi lambora matu ni tare taro nyongo la yete be handa to man sep kan dala yam ko to le ngandi nananda ya corruption ton pas be pour lui ton na ni sa ni fa corruption zéro. C'est ça, on serait ton miton dans ta fonte zinga. La gesso. Et l'on ya susan. Ya lela ton nantuma. What ton ziwa, ton tinga tara logo. Sanam bimi. Ton tinga ta logo. Vie la minti pétrole. Vie la minti ton tinga auto. Comme béton tinga. Dans le monde entier. Duni wazanga. Comme kabile yiroto. To bonda ti forage Christine. Absani ton tengo po.
ya ne ba hon zini nga wa le la ton yele boy la guerre sori ya boy la barata la so wa won do la yam na mo am ti kwar ba go ba ni dozin dam zini o sa pour ko kanga ko kang tu dil ka ton tinga dil Niger la petit Mali a Kadhafi wa manda ton tok so la dialogue politique a Kadhafi na mana révolution verte ya Libya ya ko tinga ko la to yisi bamu bi o pata ni ba na ta ba pata ton tinga ko pata un cinquième Libye na Kadhafi na yisi Libye ko ma voilà ko kanga san yisi ton ni mana sami ko aba ko na mana soma ti deba mana ko pause nyam se zin patu ko ti keti ya kamana baninga ti zikanga songol men kabe ti yam lam na koso yam tonda premier wa voilà ton le vapeur usko ton le 4e bi 5e am so kam ye kwadu woni gondo bo kwadu bo ni gondo lozindam rinda mam to de yamma kwadu bo ni gondo nan te makara ya bi zikang min la ton lo do yi ti ton tingonga me ligdi yam zinti ya yengra mabalo wati nyaka yam salma yiti to kieng foro de ningde charbon fin nous non 394 milliards bien 300 et quelques milliards là ambe charbon milliards ko watan la voilà la woni ya zam yam ma assuré la be corruptora be corruptora oui ya mani suguri nambo me be bu de ko pang to bulla kelan Burkina Faso ni buide ni bana le brazaïbo avant c'est ton tinga auto moi ton ni buide ton passé de pelam ton on wende ko pa na ozina un programme pour pas mi am hantara yambe ni batari yambe Burkina Faso kamambe welora wusur be nyenga ntum ndatin 15 lo ton tinga yam tada ina ntuma ni ba mwan wana to na tinga mebo passing diaspora la ton da sing 2010 yelia net hana wana ligdo watumka da la sécurité ami ta ligda panchete ya ton la ton da tab na ga nyak na ba la ba nyam la hanyala abi kinna to 2,5 millions ayibu la pusoka la da aroleo abi yiwa ne ba wana ni tout spécial la table nyam ming patala ba to la ya anile ya politicien ma ko non pas politicien ma ko ya bam yeto kale to vote ni carte consulaire biométrique ya bam yeto kale to enrôler to atupkachin ambassade way ya man chin bige ambassade be 4e étage mais du ko sayam si de kabe ba man zion ba ya mo la bam nan to kelo panamu ya nyande man be la mahanda ba bam tole man yeta démissionner ya pa nyande anda ya mbada nama ti to man yeta wonna man ba pusu ko ça n'en compte CDP la edi kombo nama la kwa pangtazan ti ningui de zule loro to nimbana sa poema sana itoro la ko la woto la ton pour da alfa ton nombo de moema krinema protestama ma kodma to pousse to CDP hande won de nama bu pam pang la yam tiksi to ti ne zule loro ya ni bana ile ton da so ni amzin sa yibi ti de wala ba her émission ar même ti gonera ni tumtumba ti da fonctionnaire dama pazema hatabe e hal yu manase nu pazema hatabe e karambi beda zingi hal ta président ble compor wakaton hal yu pila nu nda yu pisi mengo watin e université la mapa ken somay zibamba biba yam taratimbi ya bala ya fonctionnaire de ma femme depuis 2016 ababa wan na mozu yum fa rasam yum la ya ram ko sta la pisnula piso bla nula rasam ko bosi la pinu greve si de kabe nyam sansi de ne do nya yetina mana woto yikuli yam man babta yikiti yam timani yela na wami dalla ninga gouvernement han tos bumbu be am a respect zinga fa ya woto eton patu yoto ba nam blaze na wambe na mazuwa nyanda nye grevra moto la babnda yehre obsa an au moins faut la vanya que yam fien we roi
yam yela pa liban za faire an wo wa obra ukula ne ni yo to so yu yibu to nan de akadu ta ki we kitu ya wo no mi na yamba ya bono ra roton gwama la zango no kende gwama sa ya sida bayeti fa lesko po tumas fa ya soma ton yela yam ti ton wela ka yela nyakan ka soma wa mbasi bon suli yete rika no kinpal ya no kinpal ka la tanda ya mikela jistondo tono nan tume programa awusko lamna le bon waka programme Haman ça CDP ram konole ton na invité yam ti man séminaire l'era table question ti ton konya ya programme soko bin waneti il vient au programme bali 50 na voilà wera zang ya le lam na tosia ton pas be yen solo ton on to sunna ton manda la bureau on a compte par amen et pour ça par pour na so à d'émission à Kane et derrière le CDP parti au Torsoba il y a comme la parti Kouda et dit Kombo bamen le ya parti wa et na boda runa vale ya problème ti zimara ma wante kan et na ngudi na Kouda président Blair Kombo na conquérir uni tout ça comme là et dit Kombo uni ka Kane tout ze loba bambanga un pierre tout na yi somati ya bamba na intiki ils sont CDP to pam na ma wotone et novembre qui en pisila yibu 2020 yum de auto la tarada et derrière dit Kombo Kane ils sont c'est on colore les yibi tonle nyami bo la main sur c'est qui le bo la main pierre ba qui le bo la main il était pas son pas nom ne ba qui le bo la main gom la di mama di la main femme ni to operati ambe voilà la fa soma ah soma démocratie wa ya auto tonde da fa na biata pour ça do tonde da fa ça son bébé ça yo bébé et vous avoir busbo yami yika seto radio wa ikil de la main télévision wa ngi de la main il beau la même passé ça va ba ya technicien la mati pour venir le main radio wa ni télévision wa les bons compte on a les bons compte wakato te le mon pam ta ba minute quoi ba te bangi la von émission encore ça va TV ni ça va FM on a les bons compte ni da le président pour ça baraka